Continuaron los trabajos del segundo foro de infraestructura verde con el panel Aspectos Regulatorios y de Legislación. El primer ponente, Fred López, de la ciudad de El Paso, presentó el programa Grandes Calles, la cual tuvo como objetivo el dar a conocer los avances y resultados que se han obtenido con la implementación de infraestructura verde dentro de la ciudad de El Paso. El modelo, dijo el ponente de El Paso, se basa en el programa Grandes Calles, que busca dar acceso a todos los usuarios en la vialidad independientemente de la edad, capacidad o modo de transporte. El objetivo es tener un impacto positivo en la salud pública, en la seguridad vial, en el desarrollo económico y promover un orgullo por la comunidad. Our experience was that back in 2011-12, we adopted a new comprehensive plan, and the focus of that comprehensive plan was really to ensure that infrastructure, not just roadways, parks, municipal buildings, all included elements that promoted pedestrian, bicycling, and mass transit. And out of that, what we immediately identified is that we did not have a street tree ordinance. So we like to say in El Paso is that street trees are the most cost-effective ways to really transform a street. In 2012, we created a transportation planning program, and I headed the program at that time, and our whole emphasis was transforming our streets. And so we utilized these principles, particularly when we adopted a street capital improvement program in 2012. This program, we took the approach of reconstructing several of our roadways in a lot of our inner city areas of the city, and that gave us this great opportunity to go and introduce these elements in those roadways. But also as part of our restriping, our resurfacing, we took every opportunity we could to introduce bike lanes, to introduce street trees and other enhancements, whether it was just narrowing the street or just looking at anything as part of that project that could introduce green elements. But we realized that, well, we needed to adopt design standards for these roadways. So in 2013, we adopted those standards, but what we wanted to do is not necessarily take the approach with both the public sector and private sector. What we decided to do is say, we're going to develop these new street design standards, we're going to test them, showcase them with our public works projects, and then in the future we would then interface with our developers to start talking about transforming our streets for new subdivisions. Interestingly enough, we're looking at taking out all this concrete now and doing a landscape area and trying to introduce some water harvesting elements here because they exist on the other side of the street where we created a pedestrian plaza. And between the ballpark and another neighborhood, what was going to be an area that was just turned into this kind of a vacant alley, we introduced a concept that's used in Europe called a VUNERF, where a roadway is built that can simultaneously have pedestrians and vehicles use it at the same time. And it's been a very successful project, and we've gotten a lot of support from it, and we're looking at introducing this concept in some other areas in downtown. We went, before we started any of the plans, had a neighborhood meeting where we had over 100 people attend, and asked them simple questions like, what type of crosswalk designs do you like? And we use electronic polling devices to really gauge their input. And so every time now that we have a meeting, and there's some neighborhoods that are on different sides of what type of amenities to put in, we always go back and point to this report that yes, although you may want some specific item or you may not like this, your neighborhood, your residents, by a vote of X percentage wanted this element. La siguiente ponencia, el proceso del cambio en el sistema social hacia un enfoque de infraestructura verde, fue presentada por Mitt Meyer, de PIMA Association of Governments. Esta ponencia mostró el proceso que se lleva en lograr el cambio social en los proyectos de infraestructura verde en la regulación normativa. En este sentido, PIMA Association es una organización que lleva a cabo programas y servicios de los gobiernos para apoyar la planificación regional y mejorar la movilidad, sostenibilidad y calidad de vida de las comunidades. It is a model that's used in the field of health for understanding social change, but you can also use it to think about communication channels through our society and other forms of change. On the outer circle, you see regulations in the environment, and you can think of this as a top-down model where communication downward helps to serve and influence the individuals in the culture. And then from the inside out, that our identity and our understanding and our
capabilities as individuals end up influencing our environment and regulations. And the idea there is that you work with individuals who are already leaders in the community and use them as sort of a conduit so that you are being informed by the community and not just reaching out but engaging. We also have a strong history of the neighborhood associations having a very strong voice at the table with their city council members, and that's been a really important strategy for the community locally. Val Little in 1988 did a survey of Arizona and found that 13% of residents were using gray water, but all illegally, as illegal at that time. Yet there was a strong demand for it. She wanted to provide education to teach safety of gray water use. So that's water from people's showers and laundry and such. But because of these restrictive standards, she wasn't able to even provide that education. So she worked really hard to change the system to allow guidelines, and now anybody who follows those guidelines is legal without a permit or fees or inspections required. And this is very similar to the curb cut story. The first people who implemented them were doing them illegally, but now we have standards to make it easy for others to follow that example, and it's legal as long as you follow those standards. And I kind of see the composting toilets as possibly following that model as well. There's several people who already implement systems that aren't safe, but they're doing it by necessity. Maybe they're off the grid. And Watershed Management Group is piloting a study to show that safety standards can make this possible for people to implement. We would all love to have this be a publicly funded service for the community. At this time, it comes from the general fund and from grants that the community applies for. And many people are looking into doing willingness to pay surveys, but we can't forget how important it was from the very beginning that the community support was what got us here in the first place. I don't expect you to read this, but this is just several different ways that people used to evaluate social change. And rather than just choosing one approach, a top-down approach or a bottom-up approach, I picked and chose different pieces that really fit our community because I see it as a really cyclical process that we've been in for many years. A great feedback loop between several different sectors. La tercera ponencia, titulada Barreras y oportunidades en el marco jurídico para la infraestructura verde en 6 ciudades fronterizas, fue presentada por Luis R. Vera y Fernanda Peñalosa de Vera y Asociados. En esta presentación se pretendió analizar el marco jurídico para la infraestructura verde en los estados fronterizos por la parte norte de México. México es un país de zonas urbanas donde el 60% de la población vive más allá de las zonas urbanas, en zonas metropolitanas, donde hay una necesidad de coordinación entre municipios, donde reside la gestión y la planeación urbana, la prestación de servicios y donde se gestionan y aplican las políticas de prevención y corrección en materia, por ejemplo, de protección civil. Eso nos llevaba a replantear el alcance en la forma en que el ejercicio de las capacidades municipales se venía tomando en México a partir de una visión de infraestructura verde, como todos estos proyectos que utilizan la vegetación, suelo y los demás elementos y procesos naturales para el mejoramiento urbano a partir de la gestión municipal. Para prestar servicios de agua potable, pues requieres agua, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo accedes a esa agua? Entonces, en la primera parte estudiamos la Constitución, cómo hemos partido de esta visión del artículo 124 constitucional, donde la Federación tomaba todo y solo lo que no quería la Federación lo dejaba a los estados, ¿no? Lo cual hacía que la Federación tuviera realmente, todas las decisiones se tomaban desde la Ciudad de México, desde escritorios en la Ciudad de México, y había poca intervención de los estados y los municipios, poquísima. ¿Puedo tomar el agua como municipio? ¿De quién es el agua? ¿Tengo que pedirla con agua, el permiso? ¿Qué hacer? Y eso es una determinación importantísima. La ley de México dice claramente que todo el agua es nacional, ¿sí? Y establece qué tipos de agua, la que se presenta en ríos, mares, cuencas, etcétera. Y esta agua nacional es gestionada a partir de la Comisión Nacional del Agua.
pero también establece la posibilidad de la propiedad privada del agua, ¿sí? Y la propiedad privada es solamente para individuos, ¿sí?, privados que puedan hacerse de agua que esté en sus predios, ¿sí? Aquí sí hay propiedad privada. Hay una diferencia entre la propiedad y quién tiene facultad para regular el agua. ¿Sí? Toda el agua nacional, que no sea privada, es regulada por la Conagua, pero estados y municipios pueden regular el aprovechamiento del agua cuando esta agua privada esté en dos predios o sea manejada de una manera distinta a la sola apropiación por un individuo. Entonces ahí sí hay posibilidades de que ellos regulen. Ningún instrumento federal se refiere a la captación de aguas pluviales, solamente el Plan Nacional de Desarrollo señala como una línea de acción lo deseable que sería tener infraestructura para captación de aguas pluviales. En general, las leyes federales, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley de Aguas Nacionales tienen principios y criterios generales para el uso sustentable del agua en zonas urbanas, pero llegan hasta ahí, no se meten a mucho más detalles sobre la gestión del agua en zonas urbanas. Posiblemente esperemos que esto cambie con la Ley General de Aguas Nacionales que se volverá a discutir en el Congreso, esperemos que pronto. Otra oportunidad que vemos en el marco jurídico federal es la Ley General de Cambio Climático, que tiene un mandato claro para los 3 órdenes de gobierno de llevar a cabo acciones de adaptación entre las que están, y ahí las define muy bien, infraestructura para en materia de abasto de agua, servicios de salud, etcétera, ¿no? Creemos que la infraestructura verde entra en la definición de obras de adaptación de la Ley General de Cambio Climático. No hay instrumentos a nivel estatal que faciliten la aplicación de infraestructura verde, no hay bandos municipales, no hay lineamientos, no hay criterios, encontramos que no hay nada que detalle ni defina qué quiere decir infraestructura verde. Encontramos una dispersión normativa también bastante notable en los estudios. Esto significa que hay demasiados instrumentos que tienen disposiciones que regulan infraestructura verde. Estos que fueron emitidos en distintos tiempos y están en diferentes instrumentos. Esto tiene consecuencias, esto se ha estudiado, este fenómeno de la dispersión normativa, y entre otras consecuencias tiene que la ley no es eficaz y no es eficiente, no cumple el objetivo para el cual fue creado, ¿no? Por ejemplo, estos son todos un recuento de los instrumentos de planeación y normativos que encontramos en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, las ciudades como Tijuana tienen 13 instrumentos entre leyes estatales, instrumentos municipales y planes estatales y municipales, ¿no? Hay otras ciudades que tienen menos. ¿Cómo se puede corregir esto y cómo sería más eficiente regular la infraestructura verde? Haciendo tal vez una norma técnica estatal en materia de infraestructura verde o emitiendo lineamientos en materia de infraestructura verde, es decir, como comprimiendo un poco todo lo que hay disperso en varios instrumentos en uno solo. Una oportunidad que vemos son las expediciones de leyes y programas en materia de cambio climático. Solamente Tijuana ha expedido hasta hoy su ley estatal de acción ante el cambio climático. Muchos estados pueden aprovechar la expedición de sus leyes en materia de cambio climático para incorporar ahí, sobre todo en la parte de adaptación, las obligaciones y las disposiciones que quieran para que se pueda, para facilitar la utilización de infraestructura verde. Lo que pueden hacer hoy las ciudades sin intervención en el marco jurídico, vimos varias oportunidades que pueden, o varias ventanas que pueden aprovechar ahorita para empezar a implementar infraestructura verde sin tener que modificar leyes ni expedir instrumentos complicados, ¿no? La primera es que pueden emitir los estados normas técnicas estatales, lineamientos, criterios, cualquier instrumento que sea más técnico que tal vez defina qué se entiende por infraestructura verde y qué tipo de obras se pueden llevar a cabo que englobe que entren dentro de lo que es infraestructura verde. Otra ventana que vemos que se puede empezar a utilizar
ya para empezar a incorporar infraestructura verde es la utilización de autorizaciones en materia de impacto ambiental estatales, todos los desarrollos, fraccionamientos, centros de población. José Gutiérrez de Conagua agradeció la participación al evento y se congratuló de los proyectos presentados dentro de este foro de infraestructura verde. Recalcó que el esfuerzo que realiza Conagua con el gobierno de Estados Unidos en el Tratado de Aguas de 1994, en donde se están tomando ciertas acciones enfocadas a tener un uso eficiente del agua y beneficiar a los dos países en materia de recursos hídricos. Actualmente estamos trabajando en acciones que van desde el diseño de plantas desalinizadoras, el uso eficiente en distritos de riego. Estamos llevando acciones muy concretas precisamente para hacer un uso integral de la cuenca. Está ahorita en firma el acta 320 de la SILA, que va a permitir que hagamos una gestión integrada de esa cuenca, ¿verdad? Y acciones que van desde desasolve del río Tijuana, el río Alamar, ¿verdad? Y también acciones de infiltración, en fin. La idea es de hacer un mayor o mejor uso de la infraestructura con la que se cuenta. Eso habla de las bondades que se pueden hacer con el agua, ¿verdad? Y eso lo hemos hecho conjuntamente con la participación de ambos gobiernos. Si bien es cierto que se ha trabajado mucho en ese tipo de acciones, hace falta mucho por hacer. Uno de los problemas que tenemos es precisamente la solvencia. Normalmente o es muy común que la federación tenga que condonar seguidamente las deudas que tienen o que ejercen los organismos operadores con la Conagua. Entonces, si bien es cierto que hay algunos organismos que trabajan con números negros, la gran mayoría sí tiene ese problema de solvencia económica. Entonces, la idea es continuar con ese tipo de esfuerzos. Vemos que donde hay que trabajar muchísimo es en la parte regulatoria, ¿verdad? Crear normas que permitan hacer un uso eficiente del agua, que permitan que el tratamiento de las aguas sea amigable con el medio ambiente. Nos llama mucho la atención que en gran parte de las ciudades de nuestro país no cuente con una normatividad que permita que solamente el agua residual tratada sea empleada para riego de áreas verdes. Lo comentaba ahorita el doctor Vera, si bien es cierto, doctor, que los jardines que están en Mazarik se van a regar, van a ser con agua residual tratada seguramente. Si ustedes dan una vuelta por Tijuana, se van a dar cuenta que hay varias áreas verdes y que son regadas con agua potable, aun cuando Tijuana tiene las tarifas más altas de nuestro país. Entonces son de las cosas en las que debemos trabajar. Estamos trabajando de hecho ya en ello, y por supuesto que representa un gran desafío para poderlo hacer conjuntamente con ambos países. Por la tarde, después del segundo panel, Julia Fonseca de Pima County Sustainability Office presentó la ponencia magistral titulada Precursores de Infraestructura Verde, Plantas Nativas y Viveros, y el programa de plantas nativas del condado de Pima. The first idea is retaining the plants in place, not disturbing them at all, so that they can provide the functions that they're already providing so well. And then the second approach that we use, obviously, would be to actually restore areas that have been degraded by previous activities, including those of our own, but not necessarily just our own. Streamside vegetation strips are extremely important for the desert wildlife that surrounds us. And you know, we have national parks, we have national forests all around us, and these watercourses are the things that are the corridors for the wildlife movement to come into the areas peripheral to Tucson. So our citizens are concerned about wildlife as well, not just the U.S. Army Corps of Engineers. La experta describió algunos temas y momentos clave en la consolidación del interés en plantas nativas en el condado, entre las cuales destacó las siguientes. En 1929 se publica la Ley de Plantas de Salvamento y Restricciones de Cosecha en Plantas Nativas de Arizona. Utilización de plantas nativas como íconos estéticos del condado. Sensibilidad ecológica en el diseño de vialidades.
ética en la conservación del agua, desarrollo de un vivero de plantas nativas para la reproducción de especies y distintos usos. Now, another thing that's been driving us towards the use of native plants in the landscape has been our experience with different climatic conditions. So in 2006, we had lots of windstorms. We had a great summer monsoon, but it was very windy, and we had a lot of plants that fell over. And this is extremely damaging. You know, you're talking about 30 years of tree growth here. But one of the things we do notice is that a lot of these are non-native trees that have shallow root systems, in part because they're dependent on frequent irrigation, but it may also be just the way that that plant grows. So this is down at the lower left-hand side. That's a South American mesquite, and we see that they fall over in windstorms much more readily than the native mesquite, which has that deep taproot. By 2003, we had a native plant nursery. And originally, we contracted with a local nursery to run this facility, but in time, we took that responsibility over. And so today, we have a native plant nursery that has 20,000 plants in stock right now, and just got a spreadsheet about what they have. And they're growing them out for 11 different projects right now. These include trailhead projects, wildlife habitat improvement projects, parks projects, a road project, I'm trying to think of what else, a couple of building projects, and finishing up one of our environmental restoration projects. So they grow things in a variety of container sizes, and when they grow a plant, you know, it's not just one species of that type of plant. Like there's 24 agave species they use that are, you know, serve all sorts of different purposes. Not just one milkweed, but 7 types of milkweed. Not just one type of native grass, but a lot of different native grasses because you have different soil conditions and different project needs. So we're really trying to have a diverse mix there. We are now changing our landscape design to deal with water quality issues in the urban area and the rural area, and to harvest the water. Is that now we look to plants, native plants, to provide shade. So here's some data. We don't have comparable data for all of the city of Tucson, but in Phoenix, they did a survey of, you know, what are the plants that provide shade? And, you know, native velvet mesquite was the dominant plant in Phoenix. And somebody else mentioned Trees for Tucson. This is a program that's actually funded by Tucson Electric Power. So they realize that you can save a lot of energy, homeowners can save a lot of energy, and the benefit to the utility is better reliability of providing energy during peak summer energy use if people will only plant trees around their houses. Another thing that we'll be looking to get from native plants in the future, I think, is clean air. There are now programs to look at the value of trees for cleaning up the air quality. Another thing that we're starting to think about, and because we're already in this program of using native plants, we can say, we know that our native plants are providing food sources for pollinators, like the monarch butterfly. Now they're finding out that monarchs need resting places, and they're preferentially selecting native Gooding willow and native mesquite trees. And fortunately, because of all the past history that we have for using native plants for other reasons, we have a very well-developed suite of plants in our nursery to deal with a lot of these new requirements. So we don't have to reinvent anything. The plant materials are already in use. And there's so many different beautiful plants to choose from. Just to sum up then, native plants are turning out to be more useful than we can imagine. We keep finding new uses for them that reaffirm our commitment to keep using native plants and to learn more about them. But it is a long process, and it requires a lot of self-education. Fortunately, we find that we have a lot of people in the community who are very knowledgeable about the topic, and they want to tell you about it. So tapping into that is fairly easy. We found success in being incremental, but we have also found that we need to nurture those native plant suppliers, whether they're in the private sector or in the form of growing our own through our nursery. And then, as always, education of ourselves as well as the community is something that we always have to do.
and keep spreading the information and sharing it with other people.